Bien, on commence les parties des exercices avec premier exercice. Bien. Donc, on considère le système AX égale à B ou A égale à la matrice carrée, bien sûr, de taille 3 fois 3, 1, moins 2, moins 1, moins 1, 1, 2, 2, 1, 1. Et B égale 3 moins 2, 1. Première question, résoudre ce système par la méthode d'élimination de Gauss. Deuxième question, en justifiant l'existence et calculer la factorisation UI de la matrice A. Troisième question, déduire le déterminant de A. Quatrième question, résoudre le système AX égale à B en utilisant la factorisation UI de A. Bien, donc première question, il est facile. Donc, de la barakatillah. Bien sûr, parce que AX égale à B, donc la matrice A fois, par exemple, poser le vecteur colonne qui est x1, x2, x3. Donc, هذا هو المجهول اللي كنقلبوا عليه السوليسيون ديالو هذا الفيكتور x. Bien. Donc, système ديالنا نديرو ديريكتومون. Donc, فاش غنضرب هاد الماتريس في هادي، donc شنو غتعطيني x1 moins x2 plus 2 x3. Donc, هاد اللين هاد ça fois ça. Donc, bien sûr, ça égale bien sûr 3. Et moins 2x1 plus x2 plus x3 égale à quoi? Moins 2. Et le dernier, ligne, moins x3, moins x1 plus 2x x2 plus x3 égale 1. Très bien. Donc, bien sûr, les opérations élémentaires, donc très facile. Donc, on sauvegarde première ligne, donc x1 moins x2 plus 2 x3 égale 3. Et, on va moins 2x1, sinon on va dire L2 reçoit L2 plus 2 L1. Parce que on a 2, donc 2 moins 2, donc 0. Donc, on va filer x1, donc ça va aller moins 2 plus 1, donc égal à moins x1. Moins x2, pardon. Et ça fois 2, donc 4. Plus ça, donc 5. Plus 5, x3 égale à ça. Donc fois 2, donc 3 fois 2, donc 6. Moins 2, donc 4. Bien. Ça, c'est moins x1, donc nous allons dire première ligne plus troisième ligne. Donc, L3 reçoit L3 plus L1. Donc, donc ça va aller x2, ça, plus ça, donc plus 3x3. Donc, équivaut quoi? Donc, on va le premier ou le deuxième. x1 moins x2 plus 2x3 égale à 3. Et ça, on va bien moins x2 plus 5 x3 égale 4. Et ça, plus ça. Et là, je vais mettre x2. Donc, sinon, je prends 3 plus 5, donc 8 x3. Donc, bien sûr, ça égale à quoi? Donc, 1 plus donc 4. Et 4 plus 4, donc égale à 8. Donc, équivaut quoi? x3 égale à 8 sur 8, donc égale à 1. x2, donc non, 3, donc je prends 1, donc égal à 1. Et x1, donc 3, plus 1, donc 4, donc égal à 2. Donc x1 égale à 2. Très bien. Alors, grand x égale 2, 1, 1. Solution pour le système. Bien, donc deuxième question, en justifiant l'existence bien sûr factorisation UI عاد من بعد نكالكل دونك خصنا نجيستيفيو بعدا واش نتحقق واش كاين بعدا واش كاينه بعدا ديك UI. Très bien. Donc عندنا bien sûr première méthode يعني par première question d'après première question on a bien sûr système admis une solution donc la factorisation existe. عندنا autre méthode par exemple ما عطاونا cette question donc هذا هو اللي غنعطيوه دابا هذه deuxième méthode. Donc عندنا bien sûr A هي هادي donc A égale 1, moins 2, moins 1. Moins 1, 1, 2. Et 2, 1, 1.
شنو كيقول لك؟ كيقول لك si la factorisation existe alors ou le si est seulement si déterminant de les matrices ou le sous-matrice diagonale bien sûr déterminant et non nul. Bien, فهمتوني. دونك شويه عليكم باش كنقول لك ماتريس دياغونال سو ماتريس دياغونال كنقصد لك هادي ومن بعد كنقصد لك هادي من بعد كنقصد لك كامله هادي بحال الرادار كيبقى غادي من دياغونال صا يعني كنجي تراقم وكنضرب كلشي هادو اللي نقول دونك طق بيان. دونك بيان سور هادي كتسمى دلتا 3 بالنسبه لي بالغوج كتسمى دلتا 2 وبالنسبه لي بالفيغ كتسمى دلتا 1. دونك بيان سور باش تكون اكزيست خاص تكون ديتيرمينو ديال دلتا 3 دلتا 2 دلتا 1 ديفيرون 0. دونك نحسبوهم. دونك ديتيرمينو دو دلتا 1 إيكالا بيان سور عندنا فيها رقم واحد اللي هو 1 دونك إيكالا 1 دونك ديفيرون 0. ديتيرمينو دو دلتا 2 إيكالا كوا دونك 1 moins 2 moins 1 donc ça fois ça moins ça fois ça donc égale moins 1. Donc bien sûr aussi différent 0. Maintenant le troisième déterminant de delta 3 donc égale le déterminant bien sûr de 1 moins 2 moins 1 moins 1 1 2 2 1 1. Donc غنعطيكم واحد الميثود رابيد كيفاش تحسبوا bien sûr déterminant ديال الماتريس طاي 3 fois 3 donc ردوا معايا البال مزيان. دونك نكوبيو هاد الماتريس نخليوها هي نفسها موان 2 موان 1 موان 1 1 2 1 1 وكنكوبي هاد الجولين كنجي نحطهم هنا ساهل هاد دو كولون باغ دو كولون كنجي نحطهم هنا. غنعرفو علاش دابا غير باش ندوخوش وصافي. دونك اشنو كنبدا نديرو كنشدو الدياغونال الاول اللي هو هذا من بعد الدياغونال الثاني هو هذا troisième diagonale ça et l'inverse ديال diagonale اللي هو هذا وهذا العكس ديال هادو هما هادو. بيان اشنو كندير كيف ما كنحسب هادي في هادي ناقص هادي في هادي اشنو كندير البرودوي ديال هاد الخضرين زائد البرودوي ديال هادي زائد البرودوي ديال هادي ناقص البرودوي ديال هادي ناقص البرودوي ديال هادي ناقص البرودوي ديال هادي دونك ايكال كوا دونك صافي مسحنا matrice donc égal à quoi 1 fois 1 donc 1. هنا كنعطيكم ميثود بيان سور غتمشيو للديتيرمينون بارتي ديال الديتيرمينون وغتعرفوا 3 ميثود كيفاش تكالكيو الديتيرمينون و لانفيرس ديال الماتريس. بيان دونك هذا هو السهل فيهم بالنسبه لطاي 3 فوا 3 رد البال ça fois ça fois ça donc plus 1 ça fois ça donc moins 8 moins donc avec moi donc plus 2 ça donc quoi moins 2 et ça moins donc égal à moins 2 donc égal donc moins 8 donc aussi différent à 0. Bien alors la factorisation existe. Bien donc دابا نحسبوها كيفاش نحسبوها بالنسبه ال سنيه ال هي ماتريس انفيريور du diagonale égale à 1. Les diagonales sont les deux diagonales sont égales à 1. U matrice supérieure donc يعني هذه ناقله ليها